Adakah Allah terima taubat saya sedangkan saya seringkali melakukan kesalahan yang serupa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya soalan nun jauh di dasar ataupun lubuk hati Ustaz, menginginkan penjelasan daripada yang bagi Ustaz. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat bila mana kita berulang kali melakukan kesilapan yang sama, bahkan mungkin lebih daripada itu Ustaz. Kita tak nak buat, tapi ialah sebagai manusia biasa tak lari daripada melakukan silap Ustaz. Ini masalahnya berulang kali Ustaz. Sedikit penjelasan Ustaz. Terima kasih dari Anas. Saya rasa tuan-tuan di luar sana mengamati soalan tahanan kita yang keempat yang berkaitan dengan, saya rasa dia punya intonasi suaranya menggambarkan satu keluhan sebab beliau dalam tahanan yang kita tahu berapa lama dalam tahanan, tetapi ada hasrat hati untuk berubah. Baik, persoalannya sekarang ialah seorang manusia berulang kali buat kesalahan. Saya nak kaitkan begini. Sekarang kita mungkin nampak perbincangan terfokus kepada isu dalam penjara tahanan. Tapi tuan-tuan, tolonglah saya ajak tuan-tuan kesempatan pagi, tolong bawa isu ke dalam kita, diri kita. Kita mungkin tidak dalam tahanan jeruji besi. Betul. Batu, tapi di luar, tapi kita tetap ada dosa. Kita tetap pendosa. Yang orang tak tahu, kita pandai sembunyikan dosa kita. Betul. Hatta mungkin dosa besar kita buat. Ingat, sebab itulah dalam hubungan agama ni tuan-tuan, percayalah, siapapun kita, baik dalam tahanan, di luar tahanan sekalipun, manusia yang berdosa ini tetap Allah akan lihat dengan pandangan sayang, kasih cinta. Sebab Allah kata, wa anibu ila rabbikum. Tolonglah balik kepada aku. Al-inabah ni tuan-tuan, kalau ikut kepada tafsir Quran dengan makna kita dalam keadaan berseronok nak kembali kepada Allah. Seolah-olah kalaulah seorang ibu, bila anaknya buat dosa macam-macam, lawan cakap, tak dengar kata, mungkin bentak mak dia, keluar rumah dapat dua kali, tetap hati mak akan kata, bila anak aku akan pulang. Bila mungkin mak tak tidur malam. Malam siang bila berdoa, ya Allah, bilalah anak aku akan pulang. Anak dosa dia bukan setakat satu dua, mungkin puluhan dosa. Dengan kasar kata-kata, dengan dentuman kata-kata yang tak elok, dengan bicara yang tak berapa elok, kemudian keluar rumah tanpa sebab syar'i, contohnya. Tapi seorang ibu akan kata, bila anak akan pulang. Allah Azza macam itulah tuan-tuan. Suatu dalam hukum kehidupan kita, walau berulang kali dosa kita sekalipun, Allah kata dalam Quran. Allah sebut dalam ayat daripada surah Ar-Zumar. 3 Allah kata apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Minta tuan-tuan, saya bila baca ayat saya akan menangis. Sebab Allah menyeru hamba-Nya. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, ya hambaku yang telah cuai dan usaha hidup. Dosanya tak cakaplah, mungkin puluhan dosa. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat aku, kata Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sendiri ampun semua dosa kamu, walau berulang kali sekalipun. Kata ulama tafsir, Allah merayu hamba sebab apa? Sebab Allah nak siapkan kepada kita satu jalan hidup yang sampai ke tempat hujung. Apa dia? Syurga, bukan neraka. Saya tengok kata-kata Al-Imam At-Tabari dalam hadis, dalam tafsir ini kata apa? Kalaupun kita manusia berulang kali buat dosa sekalipun, sebenarnya dengan sebab kita bertaubat, Allah tutup pintu dosa kita yang lalu. Allah buka jalan keampunan. Yang penting adalah kita berterusan. Sebab itulah dalam agama ini tuan-tuan, kita ada istiqamah. Apa istiqamah kita? Istiqamah mohon ampun. Kita kadang-kadang istiqamah ni dalam konteks amal ibadat yang soleh. Tidak. Antara ialah istiqamah dalam mohon ampun. Kata-kata daripada Al-Imam Al-Ghazali, di Anas ya. Kata Imam Al-Ghazali, dalam hidup tolong tamak dua perkara. Tolong tamak halaba dua perkara. Yang pertama, tamak dalam berilmu. Yang kedua, tamak dalam mencari keampunan Allah. Ini pesan Imam Al-Ghazali. Nak tamak halaba dua perkara. Yang pertama, tamak dalam cari ilmu. Tak cukup ilmu, nak mengaji, nak belajar malam siang, pagi petang. Cari ilmu malam siang. Yang kedua ialah tamak dalam mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku dah buat silap di siang hari. Aku dosa. Aku mohon ampun malam. Ya Allah, aku dah buat petang tadi. Aku mohon ampun malamnya. Aku dah buat malamnya. Dosa belah pagi kita. Maka itulah kenyataan. Sebab dalam satu hadis yang Nabi sebut kepada kita apa?
Antara kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala yabsutu yadah. Allah akan buka tangan untuk terima hambanya. Mana hambaku? Mani taib? Siapa yang bertaubat? Aku terima sekarang ni. Jadi ulang kali tuan-tuan, ia kelemahan kita. Kita akui manusia. Mungkin kesalahan datang satu ketika. Terbabit ketika lain. Ya, itu manusia. Tapi Allah tak pernah tutup pintu taubat kepada kita. Itu satu. Yang keduanya bagi saya lah, dan jawapan kepada yang bertanya tadi dan kepada kita luar sana juga, bila bercakap tentang kita buat ulang ke dosa ini, apa cara kita untuk kita jadikan kita ni konsisten dengan kebaikan? Antara cara paling baik ialah kalau ikut ajaran Nabi SAW, kita mesti memilih orang-orang yang boleh membimbing kita. Satulah, sekali buat silap, jangan ulang kau dapat, kita cari orang yang boleh bimbing. Sebab Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Daripada hadis Imam Abu Daud Tirmizi. Cari kawan yang boleh bentuk hidup kamu. Siapa kawan kamu boleh bentuk. Sebab itulah bagi saya, kalau kita pilih orang yang baik-baik, insya-Allah sekali kita buat kesilapan, tak ulang kali yang kedua. Kalau terulang sekali pun, kita masih ruang untuk balik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang bertanya, tahanan bertanya tadi, keempat pertanyaan tadi, anda masih berpeluang besar untuk balik ke bakal jalan. Mudah-mudahan Allah berikan anda kekuatan hati dan jiwa syak terus melekat dengan keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Demikian luasnya rahmat ilahi dan kasih sayang Allah melebihi semua kasih sayang. Saya ingat Az-Zumar 53 tadi penting kita lihat. Az-Zumar 53, tolong saya balik kerana itu di antara suatu motivasi daripada Allah kepada kita.